یہ ایک متنازع فیصلہ ہی رہے گا، سیاسی طور پر تنقید کی زد میں رہے گا، اتنے فیزیبل نہیں ہے کسی بھی پولیٹیکل موومنٹ کے لیے۔ کوٹ لکھپت جیل کے حوالے سے پارٹی قیادت کو، کارکنان کو بہت سی شکایات ہیں۔ اب گورنمنٹ کو یہ آسانی ہو چکی ہے کہ ان کے پاس نمبر ہے، ایک متنازع قانون سازی کا ایک سیلاب آئے گا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پی ٹی آئی کو بڑا جھٹکا لگ چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جیسے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن بھی جو ہے مخصوص نشستوں کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا، تو ایسا کل ہو چکا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی اسمبلی کی 19، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 25، پنجاب اسمبلی کی 27 اور سندھ اسمبلی کی 3 مخصوص نشستیں اب بحال ہو گئی ہیں۔ خواتین اور اقلیتوں کی 74 مخصوص نشستوں میں سے مسلم لیگ نون کو 43، پیپلز پارٹی کو 14، جے یو آئی فے کو 12، جبکہ آئی پی پی، مسلم لیگ کاف، ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کو ایک نشست ملی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ملکی سیاست کا منظرنامہ یکسر بدل گیا ہے اور حکمران اتحاد کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ ادھر پنجاب اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کی مشکلات مزید بڑھ چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے والے اپوزیشن کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی کو مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ سیاسی منظرنامے میں تبدیلی کے بعد تحریک انصاف نے اپنی بقا کی جنگ شروع کر دی ہے۔ ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 10 محرم کے بعد حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس کے بعد سینئر قیادت نے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی اور حکومت کو کئی چیلنجز دے ڈالے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو سیاسی تاریخ کا سیاہ دھبا قرار دیا ہے اور حکومت کو کھلا چیلنج دیا کہ کوئی کے پی حکومت گرانا چاہتا ہے تو شوق پورا کر لے، جتنا زور لگانا ہے لگا لیں، اگر کے پی حکومت گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ محرم کے بعد ملک گیر سیاسی تحریک شروع کریں گے، اگر ہم پر گولیاں چلیں تو جواب بھی ویسا ہی آئے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے دوبارہ اسلام آباد کی کوشش کی تو جواب مزید سخت ہوگا۔ پی ٹی آئی کی اپنی غلطی پر مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو ملی ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ گڈ مارننگ ماجد صاحب اینڈ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حکومت کی طاقت مزید بڑھ گئی ہے، بلکہ کئی گنا اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ سکڑتی نظر آ رہی ہے۔ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور ملکی سیاست جو ہے یہ اب کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال میں اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس پر اس کی تعریف یا تنقید بالکل کی جا سکتی ہے، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو سیاسی طور پر تنقید کی زد میں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ، ہم اس فیصلے کو ایک ٹائم لائن کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جو طریقے اپنائے گئے تھا، وہ 8 فروری کو ہو، اس سے پہلے بلے کا نشان چھیننا ہو، تو اس کے ساتھ جب ہم اس کو ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک متنازع فیصلہ ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جب ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران کن نمبرز ہیں۔ مثال کے طور پر اپوزیشن کے پاس صرف 22 سیٹیں تھیں 145 میں سے، لیکن انہیں 30 مخصوص نشستیں وہاں پر مل گئی ہیں۔ اس طرح سے اب وہ 52 پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اس لیے اب جب یہ 52 ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی فارورڈ بلاک کی طرف جایا جائے اور ان کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیٹیں جس طرح سے تقسیم ہوئی ہیں وہ جمہوری روایات کے اندر اتنا خوشائند نہیں ہے اور پر تنقید ہوتی رہے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کس طرح سے ڈیمیج کنٹرول کر سکتی ہے اور اس سچویشن سے کس طرح سے نکل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تحریک انصاف کو سب سے پہلے اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ ختم کرنا ہوں گے اور ایک متفقہ حکمت عملی بنانا ہوگی۔ اس سے یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں اور ان کی تمام چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن کم از کم ڈیمیج کنٹرول کی طرف وہ بڑھ سکیں گے۔ جو انہیں سیاسی نقصانات ہو رہے ہیں اس میں وہ کمی لا سکیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے، اس سے پہلے پنجاب کے اندر بھی ان کی ایک اچھی خاصی پولیٹیکل پریزنس تھی، لیکن وہ اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ جس طرح سے آگے بڑھ رہے تھے تو اس سے ان دونوں چیزوں میں کمی نظر آئی، کمزوری نظر آئی۔ اور اب حالت یہ ہے کہ انہیں اپنا جو بیس کیمپ ہے یا ہیڈ کوارٹر ہے پشاور کی گورنمنٹ،
जी। वो बचाने के लिए तग करना पड़ रही है। तो इसलिए हुकूमत का जबर अपनी जगह पर, उनकी सियासी चालें, अदालती महाज पर कामयाबियां अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करना होगा ताकि वो अब ये जो उनका एक मुसलसल एक ऐसा सफर है कि जिसके अंदर उन्हें सियासी नाकामियां हो रही हैं। माजिद साहब ये कह रहे हैं, गंडापुर साहब ने बड़े सख्त बयानात भी दिए हैं, लेकिन डू यू थिंक दे कैन होल्ड द केपी फोर्ट? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि इसमें जो स्कोर कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, उसमें तकरीबन 20 से 22 कम से कम मेंबरान असेंबली चाहिए। अगर वो हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो अपने वोट तब्दील करते हैं या किसी और वज़ीर आला के लिए अदम एतमाद लेके आते हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन अब उसके अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तो आप ये चीज कर सकते हैं। सही। खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि वहां पर क्या वो MPAs उसका सियासी और समाजी दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। पंजाब के अंदर तो साहिवाल से चौधरी उस्मान अली, विहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची, लाहौर से वसीम कादिर जो है वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का स्ट्रक्चर उस तरह से टूट चुका है, पार्टी कमजोर हो चुकी है। लेकिन वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी अपने फुल स्विंग में है, उनकी हुकूमत है, वहाँ के अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं। अच्छा माजिद साहब, सवालिया निशान तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स पर आता है, लेकिन मैं आपसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से मजीद बात करना चाहूंगी। मुझे बताइएगा, मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी का क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या मेरिट्स होंगे? किस तरह वो मजीद अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अहम इसलिए है कि हमारे सामने अभी माजी करीब में 26वीं आईनी तरमीम की एक मिसाल मौजूद है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ वफद बनाने पड़े, मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना पड़ा, कुछ लोगों से लेन देन की बात हुई, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया, ऐसी भी इतलात आई। तो वो हुकूमत को एक सुबकी का सामना भी हुआ। कई दफा रात 12 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास चलता रहा, कई दफा तरमीम आ रही है, नहीं आ रही है, कंफ्यूजन रहेगी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि कौमी असम्बली के अंदर रिक्वायर्ड नंबर नहीं था। अब गवर्नमेंट को ये आसानी हो चुकी है कि उनके पास नंबर है, और मैं समझता हूँ कि अब एक मुतनाज़िया कानून साजी का एक सैलाब आएगा कि जिसके अंदर हुकूमत को जहाँ जहाँ जिस नुक्ते के ऊपर परेशानी है, अदलिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, वो सब दूर की जाएंगी। और अभी 27वीं आईनी तरमीम की बात चलना शुरू हो गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को अभी शायद 2 दिन हुए हैं, और उसी के साथ ही 27वीं आईनी तरमीम की बात चलना शुरू हो गई है। तो इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो हर वो कानून साजी करेगी जो उन्हें अभी तक नहीं करना आ रही थी। इसी तरह मखसूस नशिस्तों का जो खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की सीट्स हैं, उनके ऊपर भी बड़ा नुकसान होगा। उसकी वजह ये कि पहले 22 की अपोजिशन थी और बाकी जो सीटें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के पास थी। अब जब वहाँ पे एक अदम तवाज़ुन की कैफियत है, तो जब उन 12 सीटों के सेनेट के इलेक्शन होंगे तो वहाँ से गवर्नमेंट को सेनेट के अंदर भी फायदा होगा, और अब वहाँ से 52 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे। तो सेनेट के जो स्कोर कार्ड है वो भी बिल्कुल तब्दील होने वाला है, और कौमी असम्बली का तो तब्दील हो चुका है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत मन चाही कानून साजी करने की तरफ एक कदम बिल्कुल इस तरह की कानून साजी हो सकती है, और 27वीं तरमीम का मकसद भी यही बताया जा रहा है, बातें सामने आ रही है। माजिद साहब, तो मेरा ख्याल है इसी कानून साजी का और इसी हुकूमत की ताकत को रोकने का जो फैसला तहरीक इंसाफ ने इस तरह से किया कि हम सड़कों पर आएंगे, और बानी PTI ने हमने देखा कि 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बड़ी वाज़ेह हिदायत की है। क्या लगता है आपको, एक मजबूत हुकूमत जो है वो इस वक्त हो गई है इस नोटिफिकेशन के बाद, तो जो तहरीक इंसाफ है जो कि ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनकी ये तहरीक चल सकेगी? अगर चल सकेगी तो कितनी कारगर साबित होगी आपके नज़दीक? जी, इस पे 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो जिस तरह आप प्रोग्राम के शुरू में मौसम का अहवाल बयान कर रहे थे जी, इसलिए मौसम का अहवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जुलाई अगस्त में या सितंबर के अंदर जो सियासी तहरीक चलती है उसको सबसे बड़ा जो खतरा है वो मौसम से ही होता है, और दूसरा खतरा फिर गवर्नमेंट से होता है। तो इसलिए ये कोई महीने इतने फिजिबल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए। उसकी वजह ये कि हब्स होती है, गर्मी है, बारिश है, और ये मामला है। दूसरा फिर इसका मसला है कि पॉलिटिकली किस तरह से इसको
किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि 26 नवंबर के बाद से उनका मोरल डाउन है। 26 नवंबर को एक बहुत अच्छा शो उन्होंने किया, लेकिन उस बहुत अच्छे शो को वो मुज़ाकरात की टेबल पर एग्जीक्यूट नहीं करवा सके। जो शराइत उन्होंने लागू की या जो मुज़ाकरात की चीजें थी, अगर वो 26 नवंबर की दोपहर तक तय हो जाती तो शायद तहरीक इंसाफ एक अच्छा पैकेज लेके घर जाती। लेकिन जब उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया और रात को रियासती जबर का इस्तेमाल हुआ, तो उसके बाद सिचुएशन बदल गई है। और अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जलसे करेगी तो वो हुकूमत पे दबाव बना लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जलसे करना शुरू कर दे और ये समझे कि वो मरकजी हुकूमत को दबाव में लेके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद साहब, पीटीआई में जैसे कि आपने कहा अंदरूनी इख्लाफात बहुत सारे हैं, इसी तरह पीटीआई में बहुत सारी नाराजगियां भी हैं, उसको भी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। पीटीआई के लाहौर जेल में कैद रहनुमा पार्टी पॉलिसियों से हमें काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात करने या दीगर असीर रहनुमाओं ने पार्टी पर जोर दिया है कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। एक तो ये बताइएगा कि जेलों में कैद रहनुमा पार्टी से नाराज़ क्यों है, इसकी क्या वजूहात है, और साथ ही साथ क्या तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं का ये मुतालबा मानेगी? देखिए, लाहौर में जो गिरफ्तार और कैद पार्टी कारकुन और रहनुमा हैं, उनकी हालत बिल्कुल तशवीशनाक है। अडियाला जेल और इमरान खान खबरों में होते हैं, वहां पर फुटेजेस बनती हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुलाकातें होती हैं, तो वो मीडिया की जीनत बना रहता है। लेकिन कोट लखपत जेल के हवाले से पार्टी क़यादत को, कारकुनान को बहुत सी शिकायत हैं, हुकूमत से भी और अपनी पार्टी से भी। यहाँ पर सख्ती भी ज्यादा है। यहाँ पर जो मेन जना हाउस का मुकदमा है वो चल रहा है, अब उसकी समाअत भी जेल के अंदर ही होती है। और कहीं कहीं ये भी तासुर मौजूद है कि जो पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, उसने लाहौर की जो क़यादत है या कारकुनान है उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। यहाँ की समाअतों पर लोग नहीं आते, उस तरह से पार्टी की सपोर्ट नहीं मिलती, प्रेशर नहीं मिलता। तो यहाँ पर लाहौर की जो तंजीम है या जो यहाँ पे कैद लोग हैं उनकी शिकायत बिल्कुल बजा है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड डिमांड है कि वो हम लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये ऐसे पैराशूटर्स नहीं है। एजाज चौधरी का भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यास्मीन राशिद। बिल्कुल माजिद साहब, उन्होंने अपनी वफादारी बड़े भरपूर तरीके से साबित की है और हमने देखा कि इस तरह से वो लोग कदम रहे, कितनी ऑफर्स के बावजूद, कितने दबाव के बावजूद, कितने खौफ के बावजूद। तो मेरा ख्याल है अगर चेयरमैन की तरफ ज्यादा तवज्जो है पूरी पार्टी की कारकुनान की तो